Shout out mga padi. Ayan. Das Magina. Akot na ilaw. Das Maginang Lawlaw. Para matapos na nila. Mga parakibot. Mga parakibot yan. Oh, ayun. Ang parakibot ko. Naging paki. Parakibot, vlogger. Shout out mga Das Magi. Mga patas mag. Ayan. Okay. Shout out. Good morning. Traffic lagi. Traffic lagi. Hoy kaway. Hoy kaway. Bulinaw. Thank you. Hello. Good morning. Good morning. Shout out. Ayun ang mga parakibo. Para lang ba? Shout out, good morning. Parakibot talaga ito. Ayan, oh. Das Magina yun na Lawlaw. Das Magay. Ayan guys, so good morning, good morning. Hello, shout out. Ayan, madami na naman ang uli ng pangbansabolan source of bone. Buhay naman natin mga naglalaot at saka mga labor. Shout out. Ayan po. Parang pong dilis. Shout out. Good morning. Hello po. Madami na naman ang lawlaw sa Bulan Sorsogon. Shout out, good morning, good morning, good morning. Hello, good morning, shout out. Ayun, mayroon tayong bulinaw. Shout out, good morning. Bulinaw. Welcome to my vlog. Ikpera ang bakalan tadi? Ha? Ikpera? 5,800? 5,000? 5,000. 5,800. Mahalon. Mahalon ang bulinaw. Ayan, shoutout guys. Good morning, good morning. Dito na naman tayo sa Bulan Fishport kung saan po magbibideo tayo ng mga update sa Tamban Sardines guys. Ayan, shoutout. Good morning, good morning. So yan, so let's go. Punta na tayo dun sa pangpang ng mga lawlaw sardines. Bye bye.